বৃন্দাবন কলোনিতে বিনা আর ঈশ্বর নামের এক দম্পতি থাকত। বিনা একটি সরকারি হাই স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের রূপে কর্মরত ছিল আর ঈশ্বর একটি কলেজে বাংলার লেকচারার রূপে কাজ করত। 25 বছরের এই দাম্পত্য জীবনে তাদের এক ছেলে ছিল যার নাম ছিল কৃষ্ণ। MBA এর পড়াশোনা শেষ করে সে একটি ফাইন্যান্স কোম্পানিতে মার্কেটিং অফিসারের পদে সে কর্মরত ছিল। কৃষ্ণর বিয়ে অঞ্জলি নামের একটি মেয়ের সাথে সম্পন্ন হয়। নূতন নামে তাদের 4 বছরের একটি মেয়ে ছিল। তাকে নার্সারি স্কুলে ভর্তি করার ছিল। সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা অনামিকা স্কুলে তাকে ভর্তি করাবে। অনামিকা স্কুলের প্রিন্সিপাল রুমে বিনা, অঞ্জলি আর নূতন যায়। বলুন ম্যাডাম, অ্যাডমিশনের জন্য এসেছেন এখানে? হ্যাঁ, মেয়েটির নাম নূতন, আমার নাতনি। তার অ্যাডমিশনের জন্য আমরা এসেছি। একবার স্কুলের নিয়ে আর ফিসের কথা একটু বলুন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি বলার জন্যই তো আছি। আপনার নাতনির এখানে অ্যাডমিশন হতে গেলে কিছু রুল রেগুলেশনস আছে। প্রথমেই আমরা সেসব চর্চা করে নিই। প্রথমে এন্ট্রান্স ক্লিয়ার করতে হবে, তারপর আমি ফিস বা অন্য ইনফরমেশন আপনাকে দেব। কি রকম রুল রেগুলেশন সেটা নিয়ে একটু বলুন। স্টুডেন্টদেরকে ভালো করে ইংরেজি বলতে হবে, যেরকম মম, ড্যাড, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, ইটিং ফুড, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, গোয়িং টু ওয়াশরুম, এইসব। প্রিন্সিপালের এরকম কথা শুনে শাশুড়ি বিনা আর বৌমা অঞ্জলি একে অপরের মুখ দেখতে লাগে। কিছুক্ষণ পর আবার প্রিন্সিপাল বলে, দেখুন ম্যাডাম, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চাদের মা বাবা অন্তত ইংলিশ মিডিয়াম থেকে লেখাপড়া জানা চাই আর তাদের কাছে ডিগ্রি সার্টিফিকেট হওয়া চাই, তবেই আমরা তাদের বাচ্চাকে আমাদের স্কুলে অ্যাডমিশন দিতে পারি। প্রিন্সিপালের কথা শুনে অঞ্জলি চিন্তায় পড়ে যায়। তারপর সে মনে মনে ভাবে, আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি আর আমার ইংলিশ খুবই খারাপ, উপরন্তু গ্র্যাজুয়েশনে ফেল, এখনো পর্যন্ত পাশ করতে পারিনি। জানি না কবে পরীক্ষা লিখবো আর কবে পাশ করব। কি রকম স্কুল রে বাবা, এর লেখাপড়া তো আমার প্রাণই নিয়ে ছাড়বে। অঞ্জলি যখন এভাবে ভাবছিল তখন শাশুড়ি মা বিনা প্রিন্সিপালকে বলে, ম্যাডাম, আপনার স্কুলের রুল রেগুলেশন খুবই ভালো। এখন তো এরকমের রুল সব স্কুলেই লাগু হচ্ছে, তা আমি জানি আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। যখন সে বলছিল মধ্যেখান থেকে অঞ্জলি ঢুকে বলতে লাগে, মা এবার আমরা আসি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তো সবই বলে দিয়েছেন, একবার বাবা আর ওনার ছেলের সাথে কথা বলে শুনি কি বলেন ওনারা, তারপর আবার না হয় আসবো। দাঁড়াও বৌমা, তুমি চিন্তা করো না, যখন একবার এসেছি তখন ভালো করে সব জেনে নি। বৌমাকে এভাবে বলে প্রিন্সিপালের দিকে সে আবার ঘুরে দেখে। দেখুন ম্যাডাম, আমার ছেলে MBA করেছে, বৌমা ডিগ্রি পর্যন্ত পড়েছে। এবার বলুন কি করতে হবে। এমনিতে তো সবাই বলে তারা লেখাপড়া করেছে, কিন্তু আমাদের তাদের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি চাই। এরকম কথা শোনার পরে বৌমা আর এক বিন্দু সেখানে আর বসতে পারে না। সে সোজা নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। এখানে দরকার নেই, আমরা শুনে যাচ্ছি বলে ম্যাডাম আরো বেশি করে বলছেন। অন্য স্কুলে গিয়ে আমরা কথা বলবো, এখন চলুন তো। মিসেস অঞ্জলি, আপনি যে স্কুলেই যান না কেন তারা এই কথাই বলবে। তারপরেও কিন্তু সে কোনো কথাতেই কান দেয় না, নিজের মেয়ে নূতনকে নেয় আর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে যেতে লাগে। তার এরকমের ভঙ্গিমা দেখে শাশুড়ি মার একটু সন্দেহ হয়। সেখানে জিজ্ঞাসা করা ভালো হবে না, তাই সে চুপচাপ অঞ্জলির সাথে বাড়ি ফিরে যায়। নূতন নিজের দাদু ঈশ্বরকে দেখে ছুটতে তার কাছে যায়। দাদু, আমাকে কোলে নাও। তার মিষ্টি কথা শুনে ঈশ্বর তাকে কোলে তুলে নেন। বৌমা অঞ্জলি তাড়াতাড়ি করে নিজের বেডরুমে চলে যায়। খুব দুঃখিত হয়ে সে বিছানায় বসে পড়ে। তখন শাশুড়ি মা বিনা বৌমা অঞ্জলির কাছে যায়। বৌমা, সত্যি বলো তো, তুমি ডিগ্রি পাস করেছো কিনা? না মা, পাস করতে পারিনি, এখনো ক্লিয়ার হয়নি। ও বৌমা, তুমি আমাদেরকে ঠকিয়েছো। বিয়ের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন মাথা নড়িয়েছিলে, এখন সব বলছো। ছেলে এ কথা জানে কি? না মা, কেউ জানে না, আমি কাউকে বলিনি। এবার কি করব বৌমা? মেয়ের লেখাপড়ার জন্য আমাকে গ্র্যাজুয়েশন পাস করতে হবে, আপনি আমায় সাহায্য করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ছি মা। এভাবে বলে অঞ্জলি শাশুড়ি মা বিনার পা ধরে ফেলে। তখন থেকে তার স্বামী কৃষ্ণকে কিছু না জানিয়ে শাশুড়ি মা তাকে প্রোৎসাহন দিতে লাগে। পরীক্ষার জন্য সে ফিস ভরে, নতুন নতুন বইপত্র কিনে আনে। যেহেতু নলেজই ছিল না, তাই অঞ্জলি কিছু বুঝতেই পারছিল না। সকালবেলায় পরীক্ষা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
এই সাবজেক্টের মাথা মুন্ডু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। এখন কি হবে, কি করি? এভাবে অঞ্জলি ভাবতে লাগে। তারপর অঞ্জলির মাথায় একটা বুদ্ধি খাটে। এসব পড়তে পারবো না, আমার মাথায় কিন্তু একটা বুদ্ধি আছে। আমি পরীক্ষা দিতে যাব, তারপর সেখানে যা হবে দেখা যাবে। এই ভেবে সেই রাত্রি লেখাপড়া না করে সে আরাম করে ঘুমোয়। পরের দিন অঞ্জলির পরীক্ষা। সে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম করে, পরীক্ষা দিতে চলে যায় সে। তারপর একটা বড় ব্যান্ডেজ বেঁধে খুব সরলতার সাথে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে শাশুড়ি মা ইনভিজিলেটর রূপে এসেছিলেন। তা দেখে বৌমা অবাক হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সে নিজেকে শান্ত করে। আমার চিন্তা করা উচিত নয়, না হলে শাশুড়ি মা আমার উপরে সন্দেহ করবেন। সব পরিকল্পনা এবার যে বিফল হয়ে গেল। এই ভেবে খুব সাবধানতার সাথে ব্যান্ডেজের ভেতরে সে ফোনটিকে লুকিয়ে রাখে। তারপর সেটাকে বাইরে রাখে লোকেদের চোখের আড়ালে, আর পুরো পরীক্ষা সে লিখে ফেলে। 2 দিন তো কেটে যায়, কিন্তু শেষ পরীক্ষার দিন অঞ্জলির বান্ধবী মাধবী তাকে তার নম্বরে বারবার ফোন করে। অঞ্জলি খুব বিরক্ত হয়। সে কথাটা ভুলেই যায় যে সে পরীক্ষার হলে বসে আছে। সে রেগে মেগে ফোনটাকে তুলে বলতে লাগে, তোর বুদ্ধি নেই নাকি? বারবার ফোনটা কাটছি তাও ফোন করে যাচ্ছিস, ফোনটা রাখ। এই বলে সে ফোনটা রেখে দেয়। দেখে শাশুড়ি মা রেগে মেগে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পরীক্ষার সেন্টার থেকে সে অঞ্জলিকে বাইরে বের করে দেয়। যেহেতু করার কিছু ছিল না, তাই দুঃখিত হয়ে অঞ্জলি এক্সামিনেশন হল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। মেয়েকে স্কুলে অ্যাডমিশন করাবার জন্য অঞ্জলি অনেক পাপড় বেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর গ্র্যাজুয়েশন পাশ করতে পারে না। অঞ্জলির চিটিং তো ধরা পড়ে গেছে, কিন্তু কখনো এরকম হয়েছে আপনি চিটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন? যদি হয় তাহলে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই বলবেন। গল্প ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেল सब्सक्राइब করুন। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा एक छोटा सा टिफिन सेंटर चलाया करती थी। उस क्षेत्र में शारदा का टिफिन सेंटर बहुत प्रसिद्ध था। खास करके शारदा की बनाई हुई चटनी बहुत ही अच्छी बनती थी, इसीलिए वहाँ बहुत लोग आते थे नाश्ता करने के लिए। रमेश अपनी माँ शारदा को मदद किया करता था। अनामिका घर पर ही रहती थी, खाना बनाती थी और घर संभालती थी। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, बहू घर पे ही तो रहती है, उसे भी कुछ काम तो दे सकते हो। हाँ, क्या कहते हो? अगर वो तैयार होती तो मैं उसे टिफिन सेंटर ले ही आता ना माँ, पर अनामिका को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है भले ही मैं घर पे रह जाऊँ, पर मैं कोई काम नहीं करूँगी। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अभी मैं हूँ तो टिफिन सेंटर चल रहा है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? बहू को जान के रखना सही है ना, यहाँ क्या क्या होता है। माँ, जबरदस्ती किसी से कुछ काम नहीं कराया जा सकता है ना। अनामिका को भी थोड़ा मन में होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए वो बस अपने घर के बारे में ही सोच रही है, कुछ और नहीं। ठीक है, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। दोपहर में जब अनामिका खाना लाएगी तब देखेंगे। इस तरह शारदा और रमेश चर्चा करते हैं। वो दिन दोपहर के वक्त अनामिका अपने पति और सासू माँ के लिए खाना ले आती है। अनामिका खाना परोस रही थी। ये क्या, ये कैसा सांबर बनाया है? ये तुमने दाल से बनाया है या फिर रसम बनाया है? स्वाद अच्छा नहीं है क्या? कहा ना अच्छा नहीं है खाने में, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ पे है? हमेशा तुम घर पे बैठे रहती हो, वहाँ बैठे बैठे टाइम पास करती हो। यहाँ आने से तुम्हें समझ में आएगा ना हम कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके 2 पैसे घर ले आते हैं, फिर भी शांति नहीं। फिर सुबह सुबह हड़बड़ा के भाग के हमें यहाँ आना पड़ता है। अब क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? आपको दाल पसंद नहीं आई, अगली बार मैं अच्छे से पका के ले आऊंगी। अनामिका, थोड़ा दही देना। अरे आज दही नहीं बना पाई, आज रात उसे जमने दे दूंगी। क्या अनामिका, मैंने तुम्हें कहा है ना दोपहर के खाने में मुझे दही जरूर से चाहिए, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे शरीर में थोड़ा भी डर नहीं है, ना सासू माँ से डर है, ना उनके लिए सम्मान है। अगर तुम्हारे अंदर ये सब होता तो कभी गलती नहीं करती। रोज तुम्हें यहाँ दुकान आके देखना चाहिए यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। सासू माँ, आप मुझे अपमान कर रही है, आपकी बातों से मुझे बुरा लग रहा है, मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने एक बात कही कि नहीं? इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे नल के तरह। ऐसा क्या कह दिया? क्यों रो रही हो तुम? अनामिका, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसे बैठ के रो रही हो। इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही हो?
तुम दोनों के मन में जो आ रहा है तुम लोग बस वही कह जा रहे हो। बार बार कह रहे हो कि मैं घर पे बैठी रहती हूँ, खाली बैठी रहती हूँ, और एक ही बात दोहरा रहे हो। ऐसी बात नहीं है अनामिका, मेरी बात सुनो। अनामिका वहाँ से अपने घर चले आती है। उस रात शारदा अनामिका से बात नहीं करती। उसके हाथों से चाय पानी सासू माँ कुछ भी नहीं लेती है। वो जब खाना परोसती है तो सासू माँ खाना भी नहीं खाती है। ये सब हरकतें देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। सासू माँ, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। आप खाना ना खाकर क्यों कर रही है ये सब? माँ खा लो माँ, क्यों ऐसा कर रही हो माँ? वो सब नहीं पता, कल से बहू जाके टिफिन सेंटर में काम करेगी तभी मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो मैं खुद से खाना बना के अकेले खाना खाऊंगी। अनामिका, तुम माँ को क्या कह दी हो? देखो बेचारी कितनी दुखी है। मैं टिफिन सेंटर आके कतई वहाँ काम नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा वो सब। तो तुम क्या कहना चाहती हो? घर पे तुम ऐसे अकेले खाली बैठी रहोगी, कल दिन मैं मर गई तो टिफिन सेंटर का देखभाल कौन करेगा? अभी तुम्हें टिफिन सेंटर से इतनी नफरत है, कल मैं नहीं रहूंगी तो उसे बंद करके तुम कहीं फेंक दोगी। सासू माँ, मुझे पता है पिज्जा कैसे बनता है। आप चाहे तो मैं पिज्जा बना के बेच सकती हूँ, पर टिफिन सेंटर में काम नहीं कर सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, अब जो तुमने कहा है वो अच्छी बात है। सुबह आके सब नाश्ता करना चाहते हैं, पर तुम कह रही हो कि टिफिन नहीं, तुम पिज्जा बनाना चाहती हो, वो बढ़िया है। फिर मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम पिज्जा का व्यापार करो, मैं टिफिन सेंटर देख लेती हूँ। अगर 1 महीने में तुम्हारा पिज्जा का व्यापार ज्यादा कमा लेता है मेरे टिफिन सेंटर से, तो मैं टिफिन सेंटर छोड़ दूंगी। और अगर तुम्हारा पिज्जा का व्यापार ठीक से नहीं चला तो तुम पिज्जा का व्यापार छोड़ के टिफिन सेंटर आके इसका देखभाल करोगी, ठीक है ना? राजी हो जाओ अनामिका, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। अब तुम क्या कहना चाहती हो, जल्दी कहो। मैं करूँगी, मैं अपनी खुशी के लिए जरूर करूँगी। मैं पिज्जा व्यापार करने को तैयार हूँ। इस तरह सास बहू शर्त लगा लेती है। अनामिका पिज्जा व्यापार शुरू कर देती है। शुरू में लोग पिज्जा खरीदने नहीं आते हैं, वो सभी शारदा के टिफिन सेंटर जाते हैं। इस तरह 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अब अनामिका को लगने लगता है कि वो शर्त हार जाएगी। उस रात अचानक अनामिका को एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना आती है। वो काला पिज्जा बना के बेचने का सोचती है। परिकल्पना के अनुसार वो काला पिज्जा बनाती है और हर दुकान में जाके हर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पिज्जा देती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उस काले पिज्जा को खाने के बाद और उसके स्वाद अच्छे लगने के बाद अगले दिन ही लोग उसके दुकान में आने लगते हैं। खास करके बच्चे काले पिज्जा के स्वादिष्ट स्वाद की वजह से वो अपने माता पिता को काला पिज्जा खरीदने के लिए दुकान ले आते हैं। 2 हफ्ते के अंदर ही अनामिका का व्यापार तेज रफ्तार पकड़ लेती है। इस बात से अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारा व्यापार अब आसमान छू रहा है। हाँ, बहुत लोग यहाँ काला पिज्जा खाने आ रहे हैं। मेरी अच्छी कमाई भी हो रही है। सासू माँ, मुझे लगता है मैं अब आपसे इस शर्त में जीत जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। तब तक शारदा भी वहाँ आ जाती है। अपनी बहू की खुशी देखकर शारदा भी मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटा अनामिका, अब मैं जहाँ जा रही हूँ बस तुम्हारा ही नाम और गुणगान सुन रही हूँ। सभी लोग तुम्हारा पिज्जा खाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पर सासू माँ, आप शर्त में हार रही है, इस बात से आप दुखी नहीं? अरे बुद्धू, ताकि तुम भी किसी काम में व्यस्त रहो इसलिए माँ ने शर्त लगाई थी। ये तो चाल थी ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। रमेश अनामिका से सारी बातें खुल के बताता है। सासू माँ की असलियत जान के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। शारदा बहू को पास बुलाती है और बहुत खुश होती है। तब से सास बहू अपना अपना व्यापार करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरह बिना किसी परेशानी के वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।